For today's video mga idol, nining matahom nga takna sa kahaponon, sa kabuntagon, sa kaudtohon og sa kagabhion. Nining matahom nga takna sa kahaponon, sa kabuntagon, sa kagabhion og sa kaudtohon. Mao ba to? Unsa ka idol? Bukag dol kay sugla na maglubi. Mao ba dol? Pila ka buok mga lubi masud ana dol nang imong gihimo nga bukag dol? Mga 20 siguro idol. Mao ba? 20 ka buok? Arang no. Nga gagmay 25. 25 og pananglitan og paliton adol mga pilaon ka ang kantidad anaron dol karong panahon na dol? 600 din mga idol. 600. Mura magsadyon na paghimo idol. Da 600 ra idol. Nangugat malagi ka dol. Sa duno idol. Sa genre Sa duno pero mga balot no. pangapalot nagagi dol no. Na malagi uban dol nga handuon pa malagi dol. Di mahila katigo maluoy dol. Mao. Dapat magkaloy anay gajud lamang unta no aron nga kuan. Maluoy unta sila pa. Okay. Sa kanang pagpanguha pa lamang aning gitawag og kuan tambungan nga uway. Yes. Sakon ba nimo idol? Mao jud. Kay isa ho nga na experiencehan pud idol kay natawo pud kog lasang. Haw pud ang nakuanan na nga ang kinaiyahan anang mao nga uway idol. Di jud na hiya basta-basta pud mo mabuhi nga kanang kuan ra kana bang maglakad ra sa duta. Mukuan gajud na hiya mo reach out gajud na hiya sa kuan, mo reach out gajud na hiya sa adlaw mo nang ang mahitabo niya. Magsige man nagpanggunit sa mga kuan, tag-as mahizag mga tunok. Manggunit na sa mga kahoy. Mo na nga mutulid gajud na hiya maadyo padung sa babaw. Mo nang sakon nimo dol. Mo nang ug di madaog hunloson pa man sila nimo dol no. Ug di nimo madaog hunlos, kinahanglan jud nimong sakon. Still lang hagu ano. Nga auto 600 rang kantidad. Ting anak ka lisod nga butang nga himuon sa pagporma pa lamang siguro sa lubot ani dol, wa na maglisod na sila dol. Naglubot dol. Kana lubot pa lamang adol oh, pastilan. Maadyo pagkakuan, iskilado gud, naaga joy gamay. Ya murag maora siguro to dol. Oo, tura dol kay Nangugat na magagmaadyo dol. dol.